Hi, सबके Sunday morning salam koi di ase. Aro moi kahani khata rakta call mon ase. Aro etu kahani ba ami kan ke sikibolo parbo aro janibolo parbo. Etu kane last tak sai di bina ami kan pore etu request koi di ase. Aro etu kahani tu pawa ekta pacha ekta trail de perai de kisi. Trail de perai daga dunde pacha bro koi. Baba khas kan aro manu khan aro khor etu kan ki hoise na peksate khorai jai je ki hoise na ena kom de pacha baba hoi pacha ki hoise na tai be ekdam pacha logo na ena kona perai regis to ena koi kana perai thakam side te burai tin regis trail bidor aro pura or phapna koise etu pacha to pakra na ki ase tai to phapna kori gina chai thakaran den last day itu pura papa ka kuisi pacha la papa tula bacha to phal hospital de treatment kuribina na kamte itu pacha la papa oi man achi treatment telaga operation success hoigina achi kurais tai chukur phal no higina 20 years dunia ni thikina tagis hulibi iso morom bra achi tai dunia thikina tai kushi bai ase আর খুশি পাই কিনা তাই এনেকা বাচ্চা নিচিনা তাই এনেকা কৈ আছে এনা কৈ না কাহানীটো এনা খতম হৈছে আমি গান বি এনেকা আছে আমি গান লাইফ বি মানুহ লগা পিচিৰ কি হৈছে এইটো নাজানে কিনা আমি গান কিচাপি মাৰি আমি গান একটা পাঁচটা কাহানী পাঁচটা লগা কিচাপি পিছি মাৰি আৰু women leader women pastor la kahani pi pisi mari na aro youth pastor la kahani pi pisi mari men ane kisah bisi koi odo officer la kisah pi pisi mari odo mystery kam gora manu la ka pi kisah pisi mari odo bacha la pi kisah pisi mari odo ki koi ama la ka pi kisah pisi mari Amiran manula kisah mari deh. Itu pichita laga life te pichite ki hoise itu na jane kina. Pisi kisah mari. Para da to amiran manula kisah mari to. Biya bhavana itu charile phala. Aro biya kisah mara la to. Tai opore pratna kori dibina. Jaigina ta khana family encouragement kori dibina. Kisah mara. Aro biya bhavana kura lapto jaige na manuge inigani samde bojai dibina amigan manula life pichi de ki hoise itu na jane kina pisi pan kisamari ekta amigan pathor phata manuge apni pathor maradan de pathor pak phati gele wow itu manu do man phal mari do pathor phata manu ke ini hopna itu nui tai itu pathor ke kiman bar mathur ba mari thigo holibi apni brado ek par mara phata dui tikisi do hoine na first tai chini bra mari se phangai se chanda kori se itu bichi de haligina last de phatai do apni last mathur mara edui tikisi do first tai mathur kiman mari se itu dikanai do itu nisna ami gan life di na bisi biya pi happen hoy phal pi happen itu kane manu laga ek par biya thika itu hi kisan mare dei itu kane ami gan manu la life laga morom tuk suk tus jani gina ami gan iki lokore aki jabo de na ami khata bra itu video koi des bye bye next video lo pore